Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher, Rajat Tahir, teacher, Government UPS Wal Ramazun Maur. This is class 6 and the subject is English and topic is Musa Ali's camel and we are reading it from yesterday and tomorrow we will proceed and we will read and about the same topic and we will read it from here and when this is Sama was asking to Dolma that you are kidding me again, you are telling me that their camel is also present in this desert, and this Dolma replied, then no, I am telling you truth. Actually, I will I will arrange a meeting with Musa Ali on Sunday. तो सामा उनको डोलमा को कह रही थी कि आप मुझसे और ये खींचातानी मेरी कर रही हो, आप मेरे साथ मजाक कर रही हो, यहाँ पे कैसे पॉसिबल है कैमल यहाँ पे होगा। तो डोलमा ने बोला कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे कैमल अवेलेबल है। मैं एक मीटिंग फिक्स करूँगी एक लड़के के साथ, एक आदमी के साथ जिसका नाम मूसा अली है। संडे को मैं उसके साथ मीटिंग फिक्स करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी वाकई यहाँ पे कैमल है। तो यहाँ पे इस कैमल का जो जोलॉजिकल नेम है, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कैमल के बारे में। दैट इज द जोलॉजिकल नेम ऑफ दिस कैमल इज कैमल्स बैक्टीरियंस। तो जिस कैमल का जो जोलॉजिकल नेम है, एनिमल्स के एक जोलॉजिकल नेम्स भी होते हैं, जैसे प्लांट्स के बॉटनिकल नेम्स होते हैं, तो इस तरह एनिमल्स के भी जोलॉजिकल नेम्स है। तो इस एनिमल जो कैमल है, इसका जो जोलॉजिकल नेम है दैट्स कैमलस बैक्टीरियंस। तो ये तो हो गया। ये दूसरी कैटेगरी इसकी जो है, जो कैमल है ये हर्बीवोर है, ये हर्बीवोर कैटेगरी में आता है। हर्बीवोर वो जानवर होते हैं जो घास खाते हैं, जो घास खाने वाले जानवर को हम हर्बीवोर कहते हैं। सो वी कैन से दोज एनिमल्स which prefers to eat grass, leaves, shrubs, etc. and which feed on vegetation, that is called those are called herbivores. तो herbivores वो वाले जानवर है जो हम घास पे ज़्यादा दरमदार करते हैं, जो घास खाना ही पसंद ज़्यादा करते हैं, जो पत्ते खाते हैं या शरबत खाते हैं या कुछ बुशी प्लांट्स के जो पार्ट्स खाते हैं, तो उन्हें हम ये कहते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ये तो एक और खासियत हो गई इस कैमल की। तो एक और खासियत इसकी है, जो कैमल है ये मैमल है। मैमल मतलब हो गया जो दूध देने वाले जानवरों को हम मैमल कहते हैं। तो ये भी दूध देता है, तो इसे हम मैमल के कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका जो हैबिटेट है, कैमल का जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब हो गया रहन सहन है, वो किस एरिया में रहना पसंद करता है, किस जगह में रहना पसंद करता है, उसे हम जो नेचुरली एनिमल्स लाइक करते हैं अब रहना पसंद, उसे हम उस एनिमल का वो हैबिटेट होता है, उसका वो घर होता है, उसका वो एरिया होता है, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। तो इसका जो हैबिटेट है वो स्टीप ग्रास लैंड, वो एरिया जहाँ पे ज़्यादा घास, घना घास हो, वो उसको पसंद है। मेनली वैलीज और जो कैनियंस एंड माउंटेन एरियाज में जो ये होते हैं, ये वैलीज वगैरह है, तो ये जगह, ये हैबिटेट इसका पसंदीदा हैबिटेट है, इस एरिया में ये रहना पसंद करता है। ए फ्यू वाइल्ड हर्ड्स एग्जिट इन नोब्रा, जो नोब्रा है, नोब्रा वैली है, इसमें भी जिस वाइल्ड मीन जंगली हर्ड्स इसमें एग्जिट करते हैं, किसके, इस कैमल के। So we will read it. Sama was very curious to know who this Musa Ali was. तो अभी ये सामा अब ये बड़ी क्यूरियस थी कि ये मूसा अली कौन है। तो however it was a bright Sunday morning and Sama was very happy because she had no other friends at Nobra. तो अब संडे आ गई, बिल्कुल सामा जो थी ये बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त इस चीज़ को लेकर थी, बड़ी खुश थी वो उस वक़्त कि अब मैं इस नोबरा में मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो ये डोलमा मुझे किसी ओबोली को मिलाने ले जा रही है। तो हम देखेंगे कि
واقعی یہ اونٹ یہاں پہ ہے, یہ کیمل ہے کہ نہیں. ساما اینڈ ڈولما آفٹر انجوائنگ گڈ ٹی اینڈ مکھ لیفٹ فار موسیٰ علیز ہوم. تو کہتے ہیں کہ جو ساما اور جو ڈولما ہے انہوں نے تو جو ایک وہاں کی ایک لداخ کی ایک وہ چائے ہے, ایک وہ گرگر ٹی جسے ہم کہتے ہیں, انہوں نے وہ چائے شائے وغیرہ پی اور وہ جو مکھ ایک از اے ٹائپ آف اسنیک, تو جو ہم یہ لوگ کھاتے ہیں, تو یہ انہوں نے لے لیا. تو اس کے بعد یہ کہاں چلے گئے, یہ موسیٰ علی کی طرف چلے گئے, موسیٰ علی کے گھر کی طرف نکلے. تو یہاں پہ ایک اور انفارمیشن ہے اس کیمل کے ریگارڈنگ, ڈسکرپشن دی ہوئی ہے اس کیمل کے بارے میں. لینگتھ, یہ اس کیمل کی بات کریں جو ادھر نوبرا میں ہے, اس لداخ ایریا میں پایا جاتا ہے جہاں پہ یہ گئے ہیں. لینگتھ اس کی جو ہے, اس اونٹ کی جو لینگتھ ہے یہاں پہ 10 فیٹ اس کی لمبائی ہے. ہائٹ جو اس کی 7 فیٹ اونچا ہے, اینڈ ویٹ جو اس کا ہے وہ 1500 پاؤنڈس ہے. تو جو کلر اس کا جو ہے ڈارک براؤن کلر, تھوڑا ڈارک براؤن کلر کا ہوتا ہے اس کا. یہ شارٹ ان سمر ود تھن مینز آن چن شولڈر ہینڈ لیگز اینڈ ہمپس. تو اس کا جو پھر وغیرہ ہے یہ براؤن کوٹ اس ایریا میں پھیلا ہوا ہوتا ہے, اس کے چن پہ ہوتا ہے, اس کے لیگز پہ ہوتا ہے, بیک پہ ہوتا ہے. ونٹر کوٹ لانگر, یہ تو سمر کی بات کہہ رہے ہیں. جب ونٹر آ جاتا ہے تو اس کا جو یہ فر کا جو کوٹ ہے یہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھک یعنی موٹا بھی ہو جاتا ہے اور ڈارکر بھی ہو جاتا اور تھوڑا گہرے رنگ کا کلر بن جاتا ہے. تو Sama was surprised to see the camel calf in the company of a boy. Dixit Dolma, pointing towards the boy, said, "Look, he is Musa Ali." ساما اور ڈولما جب ان کی گھر پہ پہنچے تو انہوں نے ایک کیمل کاف یعنی کہ اونٹ کا جو بچہ ہے انہوں نے وہ دیکھا, ایک لڑکا وہاں پہ بیٹھا ہے اس کے سامنے ہی, اس کی کمپنی میں یعنی اس کے بالکل ہروبرو اس کے سامنے, گود کے سامنے ہی بیٹھا ہے یہ جو کیمل کا بچہ اس لڑکے کے سامنے. تو ڈکسٹ ڈولما نے دور سے ہی اشارہ کیا ساما کو, وہ دیکھو لک ایٹ ٹورڈز دا بوائے, اس لڑکے کی طرف دیکھو, وہی موسیٰ علی ہی, لک ہی از موسیٰ علی, دیکھو وہ ہے موسیٰ علی. After exchanging pleasantries, Dolma asked Musa Ali to tell them something about the Bactrian camel. تو پہلے تو ان کو ہائی ہیلو پلیزنٹریز کا مطلب ہو گیا. پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو, کیونکہ یہ انجان تھے ایک دوسرے سے, تو انہوں نے ہائی ہیلو وغیرہ کیا, تو سلام کلام ایک دوسرے سے کیا. تو پھر جو ڈولما نے موسیٰ علی کو کہا کہ مجھے آپ کچھ انفارمیشن دیجئے, کس کے بارے میں, دس بیکٹیرین کیمل کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیجئے. موسیٰ علی asked them to accompany him along with his camel calf into the vicinity of his village Dixit. تو موسیٰ علی نے ان کو پھر کہا کہ چلیے آپ میرے ساتھ چلیے, اور اس جو کیمل کا جو بچہ ہے اس کو ساتھ لے کے ہم چلتے, اور ہم اپنے جو یہ ہے میرا جو اپنا ولیج گاؤں ہے جس کا نام ڈسکٹ ہے, تو اس کی ویسینٹی میں, اس کے ایریا میں ہم چلے جائیں گے. وائر اے گروپ آف وائلڈ بیکٹیرینز واز پریزنٹ, جہاں پہ جو یہ وائلڈ بیکٹیرین کیمل ہے وہاں پہ لداخ کا ہے, جس نوبرا کا ہے, تو وہاں پہ وہ کافی بیکٹیرین کیملز موجود تھے. تو یہ پھر ان کو وہاں پہ لے گئے. تو تو ہو گیا یہ. یہاں پہ کچھ اور انفارمیشن دی ہوئی ہے, پہلے ہم یہاں دیکھیں گے. تو ساما, it is so great to see the camel calf climbing to Musa Ali. ساما کہہ رہے کہ یہ بڑا زبردست مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ موسیٰ علی کے سر پہ چڑھ جاتا ہے, اس کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے. موسیٰ علی, I have many times tried to find a camel calf's mother so that the camel can join its herd because I take it as my moral duty. تو جو موسیٰ علی نے ان کو واپس کہا کہ میں نے کافی بار کوشش کی کہ میں اس کیمل کے بچے کی جو ماں کو ڈھونڈوں اور اس کو واپس ڈالوں,
کیونکہ یہ میری ایک مورل ڈیوٹی ہے, اخلاقی ڈیوٹی ہے کہ میں اس کو اپنی ماں کے پاس اس کے جھنڈ میں ڈال دوں. ڈولما, اٹ از سو ہیپی ود یو, اٹ ٹریٹس یو ایز یور مدر. ڈولما سے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بالکل خوش ہے یہ کیمل کا بچہ, یہ آپ کو اپنی ماں تصور کرتا ہے. Dear students, I think this is enough for today, and tomorrow we will read this onwards from this, and we will read some interesting things regarding this Musa Ali and this bacterial camel tomorrow. And till then, it is goodbye from me. But remember to wear masks. If you need to go outside your homes, wash your hands couple of times a day with soaps, Dettol, Lifebuoy, or any common soap. Use hand sanitizers also in order to avoid contamination of this deadly coronavirus. Stay at home and stay safe. Inshallah, we will meet tomorrow. Till then, it's goodbye.